Good morning. In the recent global recession, Canada has done better than its peers among the advanced countries, but the global recovery does remain fragile. That's why the economy remains the #1 priority for Canadians. That is also why the economy is the #1 priority for our government. And it is why all spring and summer ministers and government MPs have been tightly focused on our economy, working hard to navigate our way through a world of great uncertainty. One thing has become abundantly clear. Our economic action plan needs time to run its course. Canada cannot afford to interrupt this green shoot of a recovery with an unnecessary election. Canadians need the government and Parliament to continue to work on Canada's economic action plan. That brings us to why we are here today. The work of Parliament depends on the maturity and wisdom of key members, and one upon whom a great deal of this load fell is moving on. I speak, of course, of the Honourable Jay Hill. As Leader of the Government in the House of Commons, Jay sought cooperation and operated with determination. But as you know, Mr. Hill recently announced that he will not stand as a candidate at the next general election. To succeed him as Government House Leader, I have therefore chosen one of the most experienced and senior ministers, the Honourable John Baird. I have given John a very clear mandate to continue to move our agenda forward, to make sure we stay the course at this time of global uncertainty. John is trusted and respected by his colleagues with a deserved reputation for getting things done. I have every confidence in John, and it is for that reason I have entrusted him with this important new role. As a result of John's promotion, I am announcing 2 more appointments to fine-tune the ministry. The Honourable Chuck Straw will replace John Baird as Minister of Transport, Infrastructure and Communities. During his time as Minister of Indian Affairs and Northern Development, Chuck has done tremendous work on difficult issues. In his new position, Chuck will drive progress on thousands of economic stimulus projects across Canada, projects to provide jobs, lay the foundation for future growth, and give Canadians, working Canadians, new hope. His sound and steady judgment will serve him well as he takes on this new challenge. Finally, John Duncan enters the ministry to replace Chuck as Minister of Indian Affairs and Northern Development. John is an experienced, long-serving member of from British Columbia, a respected representative for his riding, and a valuable member of our team. John's solid work as Parliamentary Secretary to the Minister of Indian Affairs and Northern Development makes him a natural choice for this role. I want to congratulate all 3 ministers and wish them all success. Finally, I would just like to take this opportunity of publicly thanking Jay Hill for his service to the country over the past 17 years. Jay and I have been colleagues for a long time. In fact, I have been working with Jay in various capacities now for 23 years, since before we were elected, in fact. His faithful work, first on the backbenches, later on committees, and variously as Chief Government Whip, Secretary of State, and Leader of the Government in the House of Commons, has been of immeasurable value to his party, to this government, and ultimately to our country. Jay Hill will be missed on both sides of the House. He has been the ideal colleague and friend. And, of course, I wish him and Leah well as they prepare to move on to new adventures. Bonjour. Pendant la récente récession mondiale, le Canada a fait mieux que ses pairs des pays avancés. Mais la reprise mondiale reste fragile. C'est pourquoi l'économie reste la priorité numéro 1 des Canadiens et des Canadiennes. C'est aussi pourquoi l'économie est la priorité numéro 1 de notre gouvernement. Et c'est pourquoi, tout le printemps et l'été, les ministres et les députés du gouvernement se sont bien concentrés sur notre économie, travaillant dur pour naviguer à travers un monde de grande incertitude. Une chose est désormais très claire, il faut du temps pour mener à bien notre plan d'action économique. Le Canada ne peut se permettre d'interrompre cette reprise naissante par une élection inutile. Les Canadiens et les Canadiens ont besoin que le gouvernement et le Parlement continuent de mettre en œuvre le plan d'action économique.
Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Les travaux du Parlement les travaux du Parlement dépendent de la maturité et de la sagesse de ses membres clés. Or, l'un d'eux, à qui revenait une partie de cette lourde charge, nous quitte. Je veux parler de l'honorable Jay Hill. En tant que leader du gouvernement à la Chambre des communes, Jay Hill a recherché la coopération et a agi avec détermination. Mais, comme vous le savez, M. Hill a récemment annoncé qu'il ne se portera pas candidat à la prochaine élection générale. Pour lui succéder dans ses fonctions de leader du gouvernement à la Chambre, j'ai donc choisi l'un de nos ministres les plus expérimentés et de haut rang, l'honorable John Baird. J'ai donné à John un mandat très clair de continuer à mettre en œuvre notre plan d'action pour nous assurer de maintenir le cap en cette période d'incertitude économique mondiale. John a la confiance et le respect de ses collègues et la réputation méritée de faire avancer les choses. J'ai entièrement confiance en John et c'est pour cette raison que je lui ai confié ce nouveau rôle important. En raison de cette promotion de John, j'annonce 2 nouvelles nominations pour réaménager le cabinet. L'honorable Chuck Straw remplacera John Baird au poste de ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités. Dans ses fonctions de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Chuck a effectué un travail considérable dans des dossiers épineux. Dans ses nouvelles fonctions, Chuck fera avancer dans tout le Canada des milliers de projets de relance économique, des projets destinés à fournir des emplois, à jeter les bases de la croissance future et à redonner espoir aux travailleurs canadiens. Son jugement solide et fiable lui sera très utile pour relever ce nouveau défi. Enfin, M. John Duncan se joint au cabinet pour remplacer Chuck au poste de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. John est un député de la Colombie-Britannique expérimenté et de longue date. Respecté dans sa circonscription, il sera apprécié dans l'équipe. Le travail irréprochable